नमस्कार। अभिमन्यु मल्लिक नियाली तहसीलदार तर्नी रंजन राय तहसीलदार और नियाली बीडीओ अक्षय परिडा महाशय एक कार्यक्रम रे भारतीय जनता पार्टी नियाली रे एक कार्यक्रम रे एवं दलर बैनर तले निजे दलीय सिंबल आधार रे उत्तरीय पकई विधिवत भाव बोधे भारतीय जनता पार्टी रे जोग दई से नियाली विधायक को शत प्रशंसा पोति पकईले। निजे जानिछंती विकासर धारा क्योंटा निजे जानिछंती नियाली रे को भली परिस्थिति देइकिरी गति करूची एबे से जो बैनर प्रथमे निश्चित भाव में आमे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण करूँ महाकाल पड़ा ब्लॉक जदि किसी मुख्यमंत्री शिखिले नहीं एवं आमे बारंबार कहूचु नियाली रे एभली परिस्थिति संगीन रही यदि प्रशासनिक अधिकारी खोला मंच रे खोलामखोली भाव में आमे कहूना विधायक उत्तरदायित्व अच्छी विधायक प्रशासन को लेकिन जनकल्याण लोक मानकर काम करेंगे तापर दिमत नहीं आमे से विरोध करूनु किंतु जोटा सरकारी व्यवस्था आधार रे जो नियम रही दलगत निर्विशेष सरकार गोटे नियम था सेठारे जो भली भाव से प्रथमे पछुको अनय दरकार से बैनर मु आपन देखंतु आकु आमे से तहसीलदार को नियाली तहसीलदार कहबी से बैनर सरकारी बैनर की सरकार देइतिबा सरकार द्वारा आदृत होइतिबा से बैनर तांकर पछ पखरे लागितिला कि सरकारींकर चिन्ह रही से बैनर रे सिंबल रही ओडिशा राज्य सरकार गोटे पटे सांसद जगतसिंहपुर सांसद फोटो एवं अनेक पटरे नियाली विधायक फोटो रही क्यों जगार विकास ओडिशा सारार जोटा गोटे स्कीम रही प्रमोशन करवा एवं लोकंकर पैसा खर्च करवा एवं 5 किले मागणा चाउल तार जार अवधि अन्नपूर्णा मुख्यमंत्री अन्न योजना करिसंती योजना जहाँकि अवधि गोटे वर्ष जो बड़का चाउल को दवा पर्यंत एवं तार प्रमोशन रे सरकारी पैसा खर्च करी सरकार लोकों को अधिकारी मानू ब्लॉक रही तहसील रही से कार्य सेटारे किछि हेउ नाही से तांकर उत्तरदायित्व बहुत रही आज देखिए माटी आज पेपर पोस्टा खोलिए बाली चोरी हो माटी चोरी होउची विभिन्न जगार अराजकता लगी जमी जुमार माने बहुत बहार मकदमा चली लोक आसिक किसी समाधान होना नियाली तहसील आगे बसुँच तांकर बहुत उत्तरदायित्व रही सी प्रमोशन करुछंती नियाली विधायकर नियाली प्रमोशन ना प्रमोशन रे लागी पड़िछंती नियाली तहसीलदार आमे मुख्यमंत्री को दृष्टि आकर्षण करिवु एवं वीडियो जो काम ब्लॉक रे करिवा कथा विभिन्न जगह रे पंचायत स्तरीय निर्माणाधीन काम ठप हो जाइछि एवं प्राय जगह आमे देखौछु भूल भाल बिल हेउछि तेणु एठारे मझिरे विधायक नियाली विधायक बसई उभय पार्श्व वीडियो तहसीलदार बसिबा एवं खोला खोली भाव में एटी जो बालीचारण होउची तार दायित्व कुआडे तहसीलदार नहीं माइनसी अधिकारी सहित मिसिकी तहसीलदार ये करुछंती सेटारे नियम घाट आधार रे बेनामी घाट चली सबु प्रकार चलती रास्ता घाट खोली गाड़ी मोटर जाइबले जार दायित्व रे तहसीलदार अच्छी धरुछंती सेटी को भली भाव में मेसेज दौछंती सेटी आपण कर कमल तले कर कमल रे आमे काम करिवु ठीक अच्छी विधायक निर्देश विधायक आमे माने करिचु से लोकंकर प्रतिनिधि विधायक किंतु तार गोटे सिस्टमेटिकाली अच्छी से सिस्टमेटिकाली ऊर्ध्व को जाई तुमे
ଦଳୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥିଲା ସେଠି କେଉଁ ସମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଠି କେତେଜଣ ସେ ସଭା ଉପରେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ ସେଠି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏଠି ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ଯେଉଁଠି ସଭା ବନ୍ଧା ହେବ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଚିଠି ସେ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ନିଆଳି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଚିଠି ଆସିଛି ବିକାଶକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଡ଼ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବର୍ଷେ ପାଇଁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବା ତା ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ଇଏ କରିକିରି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲି ନ କରି ସଭା ବାନ୍ଧି ଏଠାରେ ବସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଆଧାରରେ ସେଠି ଯଦିଓ ସିମ୍ବଲ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତା ବ୍ୟାନରକୁ ଯଦି ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଏ ଏହା ସରକାରୀ ବ୍ୟାନର ନୁହଁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ ନେବା ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏଇଟା ଦବଙ୍ଗଗିରିର ସୂଚନା ଦେବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆମେ କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମହାକାଳପଡ଼ା ଘଟଣାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ନିଆଳିର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଏବଂ ନିଆଳିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଳିର ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ତହସିଲଦାର ତରଣୀକାନ୍ତ ରାୟ ସାର୍ ତାହା ଖୋଲା ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି ସେ କ୍ଲିଅର କରନ୍ତୁ କେବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତହସିଲଦାର। ଯଦି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏ ସରକାରୀ ସିଷ୍ଟମ ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଆଳିରେ କେବେ ଅନ୍ଧ ନାହୁଁ। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ନିଆଳିରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଆଜି ଲୋକ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଯୋଜନା ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି ବହୁତ ଲୋକ ତ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଣି ଯାଉନାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରୋଗୀ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ସେଠି ଘୋଟାଲା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଦେଖିବେ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ସବସିଡ଼ି ଟଙ୍କାକୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ବାଲି ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଚୋରା ଗାଡ଼ି ବାଲି ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଆଜି ରାସ୍ତାଘାଟ ନଦୀକି ପାଣି ଆସିବ ନଦୀର ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ କରି ଖାଲ ଖମାର କରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଛି। ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜମିଜମା ସମସ୍ୟାର ଯେମିତି ଗନ୍ତାଘର ନିଆଳି ତହସିଲରେ ପାଲଟିଛି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଭଳି ପଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଆପଣ ଯିବେ ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ପଟ୍ଟା ବାଣ୍ଟିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କି ଚିଠି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଆଳିର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ନଚେତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଯିବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ମାଗିବୁ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସରକାରୀ କଳକୁ ନେଇକିରି ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଧାୟକ ଆଧାରରେ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ବିକାଶ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭୀଷିକା ଖେଳିବା ତାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଆଳିରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଲ୍ଲିକ।